শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তত্ত্বটিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। इसी के साथ शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री हो गए हैं, अपने हस्ताक्षर को दर्ज करेंगे और वो औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में पहली सरकार के अगुआ, पहली सरकार के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अब बन चुके हैं। एक लंबा प्रशासनिक अनुभव उनका रहा है, एक लंबा अनुभव केंद्र से लेकर राज्य तक उनका रहा है। नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं 5 साल, कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज के चेयरमैन वो रहे हैं और सबसे बड़ा राजनीतिक रुतबा जो उनका रहा है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनके पांव छूकर उनके सामने सर अपना झुका रहे हैं शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, और पीएम उनसे बात कर रहे हैं। जाहिर है कि बात तो पहले भी हो चुकी, लेकिन ये मौका बड़ा है। अब पीएम के सामने, उसके बाद फिर वो पहुंचे हैं